Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lumut ini mas bro ya, lumut kasar atau lumut mati kayak gini. Oke, kita coba dulu mas bro. Ini mas bro ya, kita coba dulu. Oke. Oke, strik mas bro, strik mas bro, oke. Lengkung mas bro, cantik bro. Mas bro ya. Masuk semua mas bro ya. Kelihatan dulu. Masuk semua mas bro ya. Masuk semua. Itu mas bro. Kontrol semua mas bro ya. Lima jari seru. Oke, 5 jari. Halo 5 jari. Mas bro, kalau enggak percaya 5 jari kan. Oke, dilanjut. Suara sama semua. Strike mas bro, gede 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 mas bro, ih, gede mas bro, mas bro, ih, gede mas bro, gede mas bro. Dia mas bro, 5 jari mas bro. Babon mas bro. Dapat babon mas bro. Babon mas bro. Yes bro. Wih. Ya apa ini babon ini? Yes bro, masuk semua mas bro. Oke. Dapat 2 mas bro ya, oke. Super mas bro. Ini mas bro. Wih, ya Allah. Ya mas bro, masuk semua ini. Pakai rangkaian lumut gini ya mas bro. Oke, dilanjut. Makan bandar. Bentar lagi mas bro ya.
Makan Mas Bro, makan Mas Bro. Setir Mas Bro, setir Mas Bro, setir Mas Bro. Setir Mas Bro. Setir Mas Bro. Setir Mas Bro, Mas Bro. Wih. Setir Mas Bro. Mas Bro. Setir Mas Bro. Mas Bro pakai rangkaian ini Mas Bro ya. Mas Bro. Mantap Mas Bro. Wih. Nah, ini Mas Bro ya. Mas Bro. Masuk semua Mas Bro ya, oke. Sampai gitu ikannya Mas Bro itu. Dapat 3 sudah Mas Bro. Aneh Mas Bro, gila aneh mulutnya kayak gini Mas Bro. Yo, masuk nih lagi nih mulutnya. Ya apa? Mulutnya. Ikan apa ini Mas Bro? Ikan apa ini? Mas Bro, mulutnya kayak gitu Mas Bro. Oke, dilanjut. Oke Mas Bro, ini karena sudah asar Mas Bro ya. Nah, itu lokasinya Mas Bro ya. Jadi kalau mau mancing buat para angler Lumajang ya, saya datang ke tempatnya Pak Arifin ya. Nggak mungkin rugi di sini Mas Bro. Kita bisa pesta strike gitu. Oke, sekian terima kasih Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.